रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम सूरह मरियम आयत 30 इससे हम बात शुरू करेंगे। आपको आयत और उसका तर्जमा और फिर उसकी तशरीह तफसीर बताई जाएगी। क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह, कहा, किसने कहा? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानियल किताबा वजालनी नबिया, अल्लाह ने मुझ पर किताब नाज़िल की और मुझे नबी बनाया। अज़ीज़ तलबा, दो चीज़ें सामने आती हैं फौरी। एक तो ये है कि अल्लाह ताला ने ये जो निज़ाम कायनात बनाया हुआ है, जो ज़मीन बनाई है, जैसे लोगों ने आना है, ये अल्लाह ने तरतीब बना दी। इसी तरह जो अंबिया कराम ने आना है, जैसे जैसे आना है, वो भी तरतीब बना दी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आपको पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो नबी थे वो हज़रत ईसा थे। यानी कि सारे दुनिया में आने वाले अंबिया कराम आ गए और आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, लेकिन उससे पहले हज़रत ईसा दुनिया में तशरीफ़ ले आए थे। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कहानी का आपको पता होगा कि ये बग़ैर बाप के अल्लाह ताला ने इनको पैदा किया। अब जब के बग़ैर बाप के पैदा किया गया तो लोगों ने इस चीज़ का इजहार कर दिया कि ऐ मरियम, तेरे यहाँ ये बच्चा कहाँ से आ गया, जबकि तेरी शादी ही नहीं हुई। तो हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा परेशान थी और महसूस कर रही थी कि लोग मुझसे तरह तरह के सवाल करेंगे। तो अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा को ये कह दिया, उनको वसीयत कर दिया गया, इल्हाम कर दिया गया कि जब तुमसे कोई लोग बात करें तो तुम खुद ना जवाब देना, बच्चे की तरफ इशारा कर देना। तो अज़ीज़ तलबा, ऐसे ही हुआ कि लोगों ने आते ही सवालात की बुछाड़ कर दी और अजीब तरह की बातें की कि मरियम, हम तुझसे इस तरह के काम का तो नहीं रखते थे, तुम तो बड़ी अच्छी फैमिली की हो, अच्छे ख़ानदान की हो, ये कैसे हो गया? तो हज़रत मरियम ने फिर ईसा अलैहिस्सलाम जो उस वक्त बिल्कुल छोटे से बच्चे थे, पगूड़े में थे, उनको आगे कर दिया। और फिर क्या हुआ? अल्लाह ताला ने उस छोटे से बच्चे को बोलना सिखा दिया और सबसे पहले ये कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। मैं, इससे ये नज़र आता है कि हर नबी जो हुआ है ना, वो अल्लाह का ही बंदा होता है और बंदों में से बंदों पर नबी या रसूल बनाकर भेजा जाता है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है, ये उलुल अज़म पैगम्बर गुजरे हैं। उलुल अज़म पैगम्बर वो होते हैं जिनको अल्लाह ताला ने ख़ास अनायात की हैं, ख़ास प्रोटोकॉल में रखा है। तो फिर क्या है वो प्रोटोकॉल? क्या है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मुझे किताब दी गई है और फिर क्या है, मुझे नबी भी बनाया गया है। तो जब ये बातें सुनी अहले इलाका ने, गांव वालों ने, शहर वालों ने, तो फिर उनको तसल्ली हुई कि ये बच्चा आम बच्चा नहीं है, अल्लाह ताला ने इसको ख़ास बनाया। तो ये दो बातें करने के बाद अल्लाह ताला की तरफ से मज़ीद बातें उन्होंने की। वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, मुझे अल्लाह ने मुबारक बना दिया, जहाँ पर भी मैं हूँगा मैं अच्छा ही हूँगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो उनकी हरकतें, उनके मामला ख़राब होते हैं, जहाँ जाते हैं वो अजीब सी बातें करके लोगों को बता देते हैं कि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये कह रहे हैं कि मुझे अल्लाह ने मुबारक बनाया, मैं जहाँ भी जाऊँगा मैं अच्छा ही रहूँगा, मुझसे अच्छी बातें सरज़द होंगी, मैं अच्छी बातें लोगों को सुनाऊँगा, खुद नेकी करूँगा और लोगों की तरफ भी, लोगों को भी नेकी का पैगाम दूँगा। इस हवाले से कहा गया कि मैं मुबारक हूँ जहाँ पर भी मैं जाऊँगा। वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाती व ज़काती मा दुमतु हय्या। अब दो हुक्म अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को किए हैं। पहला हुक्म ये है कि तुमने नमाज अदा करनी है। आप थोड़ा सा अंदाज़ा करते जाएं कि वो भी पंगूड़े में हैं, लेकिन अल्लाह की तरफ से उसी वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी ये वही कर दी गई कि ईसा, जब तुमने बड़े होना ना, तो तुमने क्या करना है? नमाज पढ़नी है। और नमाज कब तक पढ़नी है? जब तक तुम जिंदा हो। आज आप देखें कि हम कभी नमाज पढ़ते हैं, कभी नहीं पढ़ते, कभी वक्फा आ जाता है, कभी हम शुरू कर देते हैं, कभी 2 पढ़ ली, 4 पढ़ ली, 3 पढ़ ली, कभी 5 भी पढ़ ली। तो ये नमाज पढ़ना नमाज की हक अदायगी नहीं है। नमाज जितनी फ़र्ज़ है, जब फ़र्ज़ है उसका अदा करना, फिर बंदा नमाजी बन सकता है, वरना वो बेनमाज़ों में रहेगा जब तक वो पूरी तरह नमाज़ों की अदायगी नहीं करता 5 वक्त। तो अल्लाह के नबी कहते हैं कि मुझे अल्लाह ने ये वसीयत की है, नसीहत की है, हदायत दी है कि मैं नमाज़ पढ़ता रहूँ। और यही उम्मत मुसलमान को है कि जो बच्चा बालग हो जाए उसको सबसे पहले नमाज के हवाले से
بلکہ آپ نے سنا ہوگا حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے نا، اس کو نماز کی ترغیب دیا کرو، نماز کے بارے میں کہا کرو، اور خود بھی نماز پڑھو تاکہ دیکھا دیکھی بچے نماز پڑھیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ 1.5-2 سال کا بھی ہو جائے نا، اگر ماں سجدہ کرتی ہے، باپ سجدہ کرتا ہے، تو بچہ بھی اسی طرح سجدہ، اگر والد کھڑا ہے تو وہ اسی طرح شیپ میں کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ تو چنانچہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جب آپ کا بچہ 7 سال کا ہو جائے نا، اس کو نماز کا کہنا، اور جب 10 سال کا ہو جائے اس کو دبکنا ہے، اس کو تھوڑا سا سخت لہجہ اختیار کرنا ہے، اس کو تھوڑا سا مارا بھی جا سکتا ہے، سختی کرے کہ وہ نماز کا عادی ہو جائے۔ اور پھر اسی طرح کہا جا رہا ہے کہ جب یہ بالغ ہو جائے تو اس وقت اس کو نا نماز کی طرف حکمن بلاؤ۔ قرآن مجید میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ۔ اور یہ بھی قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو نماز کا عادی بناؤ اور اپنے اہل عیال کو نماز کا حکم دو۔ اس لیے عزیز طلبہ، نماز کی ادائیگی میں کبھی بھی سستی روا نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ پرائرٹی رکھ کے اس کو چلانا چاہیے۔ بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں، نماز کو پڑھتے ہیں لیکن جب وقت مل جائے، یہ نماز پڑھنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ نماز کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے نماز پڑھی جائے، جب آپ کو ٹائم ملے نمازوں کے درمیان اس وقت کام کیا جائے، اور اپنی زندگی کا ٹائم ٹیبل ہی اس طرح مرتب کیا جائے کہ نماز پہلے ہو جائے، کام بعد میں ہو جائے، اور پھر بندہ سکون میں رہتا ہے کہ میں نے فرض ادا کر لیا ہے، میں نے نماز پڑھ لی۔ اور اسی طرح عزیز طلبہ، یہ جو نماز ہے یہ بندے کو دوسرے کاموں میں بھی بڑا فائدہ دیتی ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ جو بندہ نماز کا عادی ہو جاتا ہے وہ صبح اٹھنے لگ جاتا ہے، صبح اٹھنے کی اس کی عادت بن جاتی ہے۔ کتنی فائدہ مند چیز ہے صبح اٹھنا صحت کے حوالے سے۔ پھر یہ ہے کہ وہ شیڈول اس کو بنا لیتا ہے، اس کو ہر چیز کا پتہ چلتا ہے کہ میں ہر کام وقت پہ کرنا ہے، وہ اس کے اندر خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے۔ بے نمازی کا کوئی شیڈول نہیں ہوتا، اگر وہ سویا ہے تو سویا ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں، اگر وہ جاگتا ہے تو وہ جاگ رہا ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن نمازی کے حوالے سے ہوتا ہے کہ یار میں اس وقت آرام کر لوں، میں نے صبح اٹھنا ہے، میں نے صبح اٹھنا ہے، میں ایسا کام نہ کروں جس کی وجہ سے میری نیند خراب ہو جائے، پوری نیند نہ ہو، مجھے اٹھا نہ جائے، تو اس کو رات سے ہی فکر ہوتی ہے میں نے اٹھنا ہے۔ اس لیے نماز کے حوالے سے سارا شیڈول بنانا چاہیے، اور یہ زندگی کو کامیاب کرتی ہے۔ دنیاوی زندگی کی کامیابی کا دار و مدار ہماری نمازوں پہ ہے۔ اگر ہم نمازوں کو چھوڑتے ہیں تو ہمیں ٹائم گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوگا، وگرنہ ہمیں پتہ ہوگا کہ 1 بجے ظہر ہوتی ہے، 1:30 بجے ظہر ہوتی ہے، اسی طرح 4 بجے عصر ہوتی ہے، پتہ ہوگا تو نماز پڑھیں گے تو ساتھ ساتھ ٹائم کا احساس ہوگا کہ اتنا ٹائم گزر رہا ہے، وگرنہ ٹائم کے گزرنے کا تو پتہ نہیں چلے گا۔